Salam semuanya. Shalom everyone. Hari ini Today, saya akan membagikan firman Tuhan. I will share you the word of God. Dalam 1 Timotius pasal 4 In Timothy chapter 4, ayat 1 dan 2. verses 1 and 2. Tetapi roh dengan tegas mengatakan Now the Spirit explicitly says bahwa di waktu-waktu kemudian that in the latter of times, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. some will desert the faith and occupy themselves with deceiving spirits and demonic teachings, Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. influenced by the hypocrisy of liars whose consciences are seared. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus Before Jesus come, yang kedua kali, the second come, akan ada orang yang murtad meninggalkan Tuhan. there are so many people that apostate and leave Jesus. Mereka merasa nyaman ketika meninggalkan Yesus. They feel comfortable when they leave Jesus. Padahal mereka tidak tahu mereka sedang berjalan dalam kegelapan. But they just walk in the darkness. Alkitab berkata, The Bible says mereka dipengaruhi roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. they influenced by the deceiving spirits and demonic teachings. Mereka ditipu oleh tipu daya pendusta-pendusta They just lied by the liars. yang hati nuraninya pakai cap setan. And they just use the consciences are seared. Dengar dengan baik, Bapak. Listen carefully. Kenapa orang bisa murtad? Why so many people apostate? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Because they do not know Jesus well. Menganggap agama itu biasa saja dan sama. They just think that religion is just a common things and then all the religion is just the same. Kekristenan bukan sekedar agama, Christianity is not just a religion, tapi perjalanan hidup bersama Kristus. but also the way life with Jesus. Ketika orang tidak mengenal Kristus dengan benar, When people do not know Jesus very well, dia akan begitu rupa meninggalkan dia. they will just leave Jesus like that. Yang perlu dipahami, And the one that you have to understand, ada banyak orang yang percaya kepada Kristus, there are so many people that believe in Jesus, tapi tidak mengenal siapa Kristus yang sebenarnya. but they do not know Jesus very well. Seandainya dia mengenal Kristus, If they just know Jesus very well, tentunya dia tidak akan meninggalkan Kristus so they do not leave Jesus, yang ia percayai. and they believe it. Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian. Jesus died in the cross and then lived again. Kenapa orang bisa murtad? Why so many people apostate? Hatinya penuh kekecewaan. They feel disappointed in their heart. Waktu dia ada masalah itu tidak ada jalan keluarnya. When they have problems, they do not have the way to solve the problems. Kenapa tidak ada jalan keluar? Why there is no the way to solve the problems? Karena tidak mengenal Kristus sebagai jalan. Because they do not know Jesus as the way. Alkitab menulis, The Bible says orang yang murtad disesatkan oleh roh-roh jahat. the people that apostate and leave God, they just deceiving. They just get light with the deceiving spirits and the demonic teachings. Mari kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 We see 1 John chapter 4 ayat 1 sampai 3. verses 1 until 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, Dear friends, janganlah percaya akan setiap roh, do not believe every spirit, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. but test the spirits to determine if they are from God. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Because many false prophets have gone out into the world. Demikianlah kita mengenal roh Allah. By this you know the Spirit of God. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Every spirit that confesses Jesus as the Christ who has come in the flesh is from God. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. But every spirit that does not confess Jesus is not from God. Roh itu adalah roh antikristus. And this is the spirit of the Antichrist, Dan tentang dia telah kamu dengar which you have heard
bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. which you have heard is coming and now is already in the world. Inilah yang harus kita pahami. This is what we should understand. Jika seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, If someone just lives by the Holy Spirit, dia akan percaya Yesus adalah Tuhan satu-satunya. they will just believe that God and Jesus is the only one. Jika orang dipimpin roh penyesat, If someone just live by the demonic teachings, dia tidak akan mempercayai Tuhan Yesus. they just do not believe in Jesus. Apa yang harus kulakukan? What you should do? Pertama, First, tetap setia dengan Tuhan. always just live by God's way. Jangan tinggalkan persekutuan. Do not leave the church. Jangan tinggalkan gereja. Do not leave the church. Masuklah dalam komunitas-komunitas sel. Get into the community in church. Kalau tidak, saudara akan terhilang. If not, you just lost. Bagaimana keadaan orang yang murtad selanjutnya? How about the people that apostate? Ibrani pasal 6 ayat 6. We see in Hebrews 6, verse 6. Namun yang murtad lagi And then have committed apostasy, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian to renew them again to repentance, hingga mereka bertobat. since they are crucifying. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. There is still hope. Perhatikan. Hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak manusia Since they are crucifying the Son of God bagi diri mereka for themselves, dan menghinanya di muka umum. all over again, and holding up to contempt. Orang yang menghina Tuhan dan murtad secara terang-terangan, People that just do not believe in God and then apostate, Tuhan akan binasakan. God will give them punishment. Tuhan akan hukum orang itu. God will give them punishment. Dalam kitab Wahyu pasal 20. Kitab Wahyu pasal 20 In the Revelations chapter 20, ayat ke-15. verse 15. Agak lambat ya. 20, perhatikan ayat ini dengan baik. Ayat ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, itu ia dilemparkan ke dalam lautan api. If anyone's name was not found written in the book of life, that person was thrown into the lake of fire. Jadi So, penting sekali it is important engkau setia dengan Tuhan. that you believe in God and just walk the way with God every day. Kalau engkau tidak setia dengan Tuhan, If you're not walk with the way of God, Tuhan juga akan menolakmu. God will just reject you. Malam hari ini Tonight, saya ingin beritahu satu hal. I will tell you one thing. Dalam ayat firman Tuhan Matius pasal 10 sebagai ayat terakhir. In Matthew, Pasal 10 ayat 32 dan 33. in Matthew 10, verse 23. 32 33. Matius pasal 10 32 33. Oke? Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, Whoever then acknowledges me before people, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. I will acknowledge before my Father in heaven. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, But whoever denies me before people, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. I will deny him also before my Father in heaven. Tidak ada nama-nama lain yang menyelamatkan There is no other name that could save you di bawah kolong langit ini under the skies kecuali nama Yesus. except the name of Jesus. Yesus berkata, Jesus said, akulah jalan, I am the way, kebenaran, I am the truth, dan hidup. I am the life. Kita berdoa. We pray. Tuhan Yesus, Jesus, tolong yang mendengar renungan ini. help for those who listen to this video. Berkati iman mereka. Bless their faith. Berkati keluarga mereka. Bless their family. Supaya kuat imannya. So they have strong faith. Bertumbuh di dalam nama Yesus. They grow in the name of Jesus. Lindungi dengan darahmu yang ajaib. Take care and protect them Di dalam with nama Yesus. your blood. In the name of Jesus. Aku lepaskan berkat. I bless you.
Amin. Amen. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.